রাজেশ বাবু খুব কাহামভাবে বুঝক ছানা চেষ্টা খেতে কিন্তু ফ্যান নি আওয়াজ आं सागाना तङै तेमन खोनालि हायबो ताम ताम सागे तिप्रासानि हालक गाहाम खायना खायो चिनि आफावसे आं नुगु अरो कয়েকজন आईपीएफ टिखायनि बीजेपी तो तेमन संखाय करे आईपीएफ टिखायनि रो खरकसा मन्त्री बुं तामो दफ्तरनि मन्त्रीमान थाबोकुनि कोऑपरेटिव होते हा कोऑपरेटिव बाय वेलफेयर पीटीजी माने आं कैमेरान बसकां साव मंत्री माने त्रिपुरा मुख्यमंत्री कैसा ठीक खम मंत्री माने पीडब्ल्यूडी मंत्री लामा स्नामनानी हा आमो मंत्री खम मंत्रियों बोबो नंजांनाय तैरिमान माने मंत्री आबो खम मंत्री माने तामो नना नक तांगरी माना मंत्री आबो के रूरल डेवलपमेंट मंत्री एकटा रजगोनां मंत्री करे नांगिया सगिया मंत्री ताम सागनो खादिबो कोऑपरेटिव अरे दुनिया जुदि कोऑपरेटिव मंत्री दिन बुल खाई दीपो कोनो असुविधा जातो और केबो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट नि साहाय्य माने लाख टाका इनकाम खड़ी बरो केबो तो आंगले नुगिया खय आगी कोऑपरेटिव मंत्री माने साबान सार्फ फालुआय कुआइनि खरकसा बाबुल देवनाथ और उलखे तिप्रासांनि बबो वाक बाहान चाइ चुआग नों पूरा लिगिला गायखाय किबिल थाखाय वानसा कोऑपरेटिव नि सेल्समैन फाइमाने 3 बছর পরে के चुआग आको नंगै तिप्रासा साजो थांबाय गरन नाय आरा कोऑपरेटिव करिगा ताम सेसाय और बिखिपान करिगा आबो मंत्री जाखाय ताम खाइमाननाया मंत्री बाय आं कैमेरा बसाई छौ शुक्ला चरण नो ताकुक शुक्ला बायानि कुनो दुश्मनी करी शुक्ला चरण नआतिए कि खरंनि बरन आं छौ तुलसी को गो ताग आं जे जागा बसाई दङ दुइजन बरन ब नक तां देरे मानो ब मंत्री फायदा आं चैलेंज होत रिदे मानो मान्या साबो बिन कक बैरनाय कारण आ मंत्री वानसान थानबां सबई दनखाय अब नांनुंगिया मंत्री रिजांमा बायसे और साबो बांग्रा देंगामु बोतो बांग्रा तांगे भूटानिंगे बांग्रा फारजागो बहाय आंगेन सिरि खायफ्रु बसाका ईद बाय तक दिबिन बांग्रा हायचे ईद बाय तक फ्रुबय बांग्रा किसा हासेरि दि माने मामा नुंगै मखगे सं खाय शेष पर्यन्त तामखा आईपीएफ दिनो नुं तुयेन सिरि खायते दि जानो अटैक खायरिकांगो तो सिवाय जे अटैक खायना जरा मानै खारथां गारने बरो बहा कसां थाङै सा नोंगे आसुगै साइदका बबा खायजांनाय दामति कक साखाय ताक बनोगै जों खायमिया दबा मनसुंगो खायमानो आं नमा साका बनो अटैक ताखै बांग्रा हाइन होइस्रेप थांनाय दुनियानि हिसाब करै बुंनि आरे शुक्ला चरण निजे काबो बबो शिव लाइते किंतु शुक्ला चरण ना काम बसाया हामिया बसाया नर कয়েকদিন आगे नुकना शुक्ला चरण एकजन मंत्री बस साव रोमान स्क्रिप्ट जोंबो दाबि खाय अरे नों एकजन मंत्री नोंबा मंत्रीनि काम तामबा हे अमक खायदे अमक खायदे मंत्री केबो रोमान स्क्रिप्ट चालू खायसि दिहिन साना ककले बस दाबि खायतो अरे दाबि खायनाबो के मंत्री नांगिया फायदे जोंहाय नंखर फायदे मुसुखि तुंग्रमबै दैमा पारतां देहायचे मुसुखि तुं जय थाखाय नों कसक थांनाय हायचे हा आ मुसुखि तुंग्रमबै दै पारनाय रक समरक हायचे आं मियाबो कायसा बक्तिता मा साका संदारिसा आहाय दुख हासागा करे
বিনীত এমএলএ সার্টিফিকেট না পর্যন্ত আইপিএফ তিনি কে বকরে আর খরকসান জিদিকা বড় খরকসা মন্ত্রী খাইরিকা আ ফান্ন পুনুগি ওর বাংরা বড় বড় রাজনীতি খাই নাই তে 2 মাস নাসিং দেয় আগামী 9 তারিখও जों মিটিং খাই নাই বরেই চারাই হাজারে বিচারে তোলা শিক্ষক ব্লকও जों থাকনাই আমি সরকারকেও বলছি ভালো পুলিশ মোতায়েন করবেন সেদিন আমরা আসছি जों থাকনাই প্যারামিলিটারি ফোর্স টিএসআর সিআরপিএফ ইন্ডিয়ান আর্মি রিতন্দে তুলাসী করা হয়েছে কারণ আমরা যাবো আমাদের দাবি নিয়ে হ্যাঁ নিনর নাই 5,000 সমর্থন সারা খুয়াইছে 10,000 কাই এবং নিয়ে হচ্ছে সমর্থন হ্যাঁ 5-6,000 সমর্থন তুই ওর চেয়ারম্যান আসুকলাই ব্লক লুট খাইও সেই দিন আরিয়া পার হবে থাক না চিনি পরিষ্কার বক্তব্য সারা ত্রিপুরা সারা ভারতবর্ষ বিজেপি দিকরা কিন্তু আসারামবাড়ি রামচন্দ্রঘাট খুয়াইও না বিজেপি না আইপিএফটি সম্পূর্ণ বিরোধী রং দখল হয়েছে জনবলেই দেশ শাসন হয় জনবলেই দেশ শাসন হয় এবং জনতানি ক্ষমতা হয়েছে শাসন খাই নাই নগরিয়া এপিএল বিপিএল নি যোগ্য বরণ খাই এপিএল রিতনি খাইছে আর সহ্য খাই আসুক তং নাই অন্তত 8-10 কেজি নি তালা পাইলাং নাই আং পাইতুব নাই ফাইদো নাই তালা জুলক নাই আর ভিডিও যদি খারনা চেষ্টা করে ভিডিও সাহেব আপনাকেও বলছি ডেপুটেশনের ডেট দিয়ে যদি ভিডিও খার থাকায় আর কোনোদিন আপনাকে অফিসে ঢুকতে দেব না সোজা কথাই ডেপুটেশন গ্রহণ করুন আমাদের কথা শুনুন পরিষ্কার বক্তব্য আর যাদের কাছে জনসমর্থন বরং ককবাই অর ব্লক মা চলে নাই নিনে আরো বরদুয়ালি মানিক সাহাজি দিকা সালাম জানাই আপনারা শাসন করুন মোহনপুরে রতনলাল নাথ জিতেছেন সালাম জানায় আপনারা চালান সেখানে কিন্তু আসারামবাড়ি অনিমেষ দেববর্মা জিতু হয়েছে এডিসি জিতু শাসন আমরা করব নর ব্লকে চেয়ারম্যান পাঠাইবেন আরে আমাদের দিন কি চেয়ারম্যান দরকার আছে তাম চেয়ারম্যান দরকার তো কিসের অ্যাডভাইজারি হ্যাঁ মানুষের খাওয়া ছিনতাই করে আর একজনকে দেবে এই রকম বিএসসি চেয়ারম্যান আমাদের দরকার নেই এই রকম কমিটির দরকার নেই এমএলএ তঙ্গ চিনি জনপ্রতিনিধি রক্তঙ্গ এডিসি চিনি প্রশাসক রক্তঙ্গ অফিসাররা রয়েছেন আমরা চালাবো আর সিস্টেম বাদ দিয়েছে বিএসসি চেয়ারম্যান নি আইনি বৈধতা কোথায় আছে কোথায় লেখা আছে যে বিএসসি চেয়ারম্যান মারে নাই আবার সরকার যেখানে দুর্বল বিরোধী নট কগেই চালক না পাখি চেয়ারম্যান নিত আরে চেয়ারম্যানকে আসতেই দেব না অফিসে তো ফাইনাল রেগলা খাইছে আমরা সহ্য করেছি 5 বছর নাই আপনারা 2 বছর তো নাই খা जों এডিসি দিমা পরে ভিডিও বাই ডাইরেক্ট কথা হবে ডিএম এর সাথে ডাইরেক্ট কথা হবে এসডিএম এর সাথে ডাইরেক্ট কথা হবে নিনি আ চংজাক যাদের জনসমর্থন নেই এই বিএসসি চেয়ারম্যানদের ভাইস চেয়ারম্যানদের সাথে আমাদের কথা হবে না আসুন নাইলেই না আমাদের আমরা কি কলা পাতা আমরা জয়লাভ করলাম আমরা শপথ গ্রহণ করেছি আমরা কি কলা পাতা আমাদের কথা চলবে না জাগাব্বা নাই নাই নরক ব্লক ডেপুটেশন দিনো যা তংমা নখর দিয়ে ককমানি একা তালার নাই আমরা এমনিতে তালা ঝুলাবো না আমরা আমাদের দাবি পেশ করব যদি আমাদের দাবি না মানে আমাদের কথা যদি না মানে ব্লক অচল নেই বলে দিচ্ছি আরে খাওয়া নাই মানুষের পানীয় জল নাই বিদ্যা বিল শিকারি বাড়ি জেনে নিন আমার থেকে যজ্ঞ গোবরা তুলা শিক্ষক 1 সপ্তাহ ধরে লুটশেডিং তিনি সরকার নি কোনো ককরে जों সহ্য খাই নাই হ্যাঁ রেগান কাম ঠিক মতন ইয়া আমরা সহ্য করব পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই আমরা সহ্য করব স্কুল মাস্টার করে আমরা সহ্য করব
তাম্বা সরকার তামনি বাকি সরকার কি মাল মারার জন্য সরকার হ্যাঁ বরং রাং লুটিনান বাকি সরকার এই রকম সরকার আমাদের দরকার নেই সরকার চালান ভালোভাবে চালান হইতে কামকে মাসাক নাই বিজেপি তো কংগ্রেস তো সিপিএম তো আমরা তো বলেছি আমরা সরকারকে সাহায্য করব যদি উন্নয়নমূলক কাম নিবাকে না খাইতে উন্নয়ন করুন জিজ্ঞেস করুন মিটিং করুন বিজেপির এলাকায় বিজেপি খুব ভালোভাবে কাজ করুন আমাদের এলাকায় আমাদের কাজ করতে দিন তীব্রমতা থাকবে কিন্তু নংনে আপনাদের এই শাসন যার নাই 3000 জনসমর্থন ওই লোকটা চেয়ারম্যান গিরি করবে আর টাকা মারবে ব্লকে বসে বিডিওর সাথে মিলে টাকা মারবে আমরা হিসাব নিতে যাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ যদি ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে আপনারা ভাবেন চিনে আমাদের এই ডেপুটেশন আপনারা শুনবেন আমরা কাদের সাথে কথা বলবো তাও তং বাবু যা তা কালবাট আসছে খেয়ে ফেলছে শ্মশান ঘাটের টাকা মেরে দিচ্ছে কতদিন সহ্য করব এইবার অনিমেষ দেববর্মা যাবে ব্লকে যাবে সিংনাই বড় বড় এমজিএন রেগাবাই কোথায় সড়ক হয়েছে আমি লিজ নেব গ্রাউন্ড জিরোতে ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে যাব কোথায় বিল্ডিং তৈরি করেছেন দেখান বিল্ডিং নি মাপ বুসেক মাপ ফুনুক না হয়েছে কারণ আমরা জনপ্রতিনিধি সরকার এইভাবে চলে না আইপিএফটি ত্রিপুরা রাজ্য আইপিএফটি বড় বড় বসাই কয় হাজার বুট মাখা আরে বিজেপিরাই চিন্তা করুন তীব্রামতানি হাজার হাজার জনসমর্থন তমা পড়েব তীব্রামতানি ভিলেজ কমিটি দখল খাই জানে এডিসির নোটিফিকেশন মানবে না তো মানবেনটা কি আপনারা মানবেনটা কি এডিসি কি ত্রিপুরার কোনো এমএলএ তৈরি করেছে ত্রিপুরার কোনো মন্ত্রী তৈরি করেছেন সব খাইবা ভারত নিয়ে সংবিধান শ্রাম্বেরিকা এডিসি অমন সে মানিক রায়া বড় জনগণ সুচ্চার মাং নেই নখা সাগাতেই আগরতলাও কেরোসিন ফাইগলাক আমি রাজ্যের মানুষের কাছে আমি উস্কানি দিচ্ছি না অধিকারের কথা বলছি ত্রিপুরা কেন বঞ্চিত হবে এডিসি এলাকায় বসবাসকারী বাঙালিরা আসারাম বাড়িতে কেন বঞ্চিত হবে প্রশ্ন করছি মণিপুরীরা কেন বঞ্চিত হবে পিছিয়ে পড়া মানুষ কেন বঞ্চিত হবে আরে আগরতলার বাঙালিরা খাইতে পাইলে বনবাজারের বাঙালিরা খাইতে পায় না আর বুঝি না নাং না হয়েছে টাঙিছে বঞ্চিত নাইবা আগরতলা গ্যাস কেরোসিন লামাতি মালেই ভাই আর ত্রিপ্রাসা এবং ত্রিপ্রামথান ক্ষমতা তঙ্গ ত্রিপুরানো স্তব্ধ খাইনা যদি চিন কক্ষণাই আঁকাইছে আমাদের কথাই কান দিন আমাদের দাবি মেনে নিন জনগণের স্বার্থে কাজ করুন সরকার বহাল থাকবে নতুবা সরকার বিরোধিতা নিয়ে বিরোধ ভাই সরকার অস্বস্তি থানায় হইতে দিব আমরা আর বসে থাকবো কই দি ইন্টারলকিউটার ফাইতে না তাং রহলিয়ালা ইন্টারলকিউটার ফাইকে ইন্টারলকিউটার লক খাই অরত অন্যান্য আগাইছে আগরতলাও আইছে হ্যাঁ তারপরে ফাইতুং দেশ নি প্রধানমন্ত্রী ফাইতুং আইছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাইতুং ফিয়ক লাংতুং আইছে ত্রিপ্রাসা কি বাদ পারি খাইনে তে জাগা মান জাগলিয়া হ্যাঁ মহারাজান পাইলে মহারাজা সাগাবি কথা ইন্টারল আরে মহারাজানো অমিত শাহ যেভাবে সাগা মহারাজা ফাই সাইরিকা বরং না হইতে हाँ 12 तारीख में आएगा हाँ जाएगा आएगा है साइड का 8 तारीख में जाएगा ओके 8 तारीख में आ रहा तम बुल खाबा ताकि महाराजा सासी नहीं देबा वो बार बार थक जाके महाराजा बोते कुन कक साग लगता वो गई महाराजा भी समझ लिया क्या बोलता है क्या करता है ताकि एकमात्र त्रिपुरा वो थांसा मूवमेंट क्लाये त्रिपुरा ता वैसा राजनीति ने हौसला इच्छुंगुना है আর আইপিএফটি আর কয়েকজন হুইজা হুইজাগি বিজেপি
साबा बीजेपी खायनाय रक जों नांगिया ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड निनि टकसायाव लामा थायोबा जों मुं सांजागि हायचे हा ब्लकआव थाङै किजा रां लुटि चाय दं माखा आबन चिन जीवन आइ होननाय रकसे बीजेपी खायब्ले बियां कमाय थांगा त्रिपुरालेण्ड बंनि आईपीएफ तिनि थांनै मन्त्री लाङै नरेन्द्र मोदी बाय मालायदि चीनी बदल मन्त्री करै मिनिस्टार करै एमपी करै जों थां साइ दंले मीडियान बिसिंति साबले मालाय साबले जों मीटिंगो थां साइबले ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड होना पड़ेगा होना चाहिए ताम सागानी आईपीएफ तिरो एलाका पूरा गार्ड मार रही जों हाय जे थानसानी फातारो केबो थां मांलाक आर जारा थांनाय आगिताम खायबा समाजबाद खायो हायते बो बाजारो बाजार जानाय बरक दफानि बिरुद्धे थांनाय बरक बरो बाजार जानाय बरक आन बिरुद्धे रेखा बरक तामो 5 घंटा जागा आगरतला पाय आबो ताबुक पाइमान देबा 2006 सालो पाइजाक फाइनै फैदो नं मकल थापला सुचिबै रुबै फाइनाय फाइदि बसालो पाय हायते असभ्य बरक हा बांलादेश लक्ष लक्ष बरक फायै देश सेक्का राज्य सेक्का आगरतला फाइ खुवाई फाइ जागा पाइखा आबन बिरुद्धे खा बंकुन ककरी हायते असभ्य बरक आन बिरुद्धे के साउतामो 5 घंटा जागा पाइनाय आं रां तगा सारा त्रिपुरा सारा भारतवर्ष पाइनाय आं ताम खायनाय नरकानो हा एरियारो वानसारनि दुति तला तंग दङै कयदिन दंनाय नरक बुइनतला निजे कक सारा गया फालतु रक सोंदे दुर्नीति खाय जुदि जागा पाइखाबो ठीक दङ आरो बरखेताबो सयतानि अनिमेश देबबर्मा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानो तांगे आगरतला जागा पाय आगरतला भारतवर्षनि जागा जों भारत बाय काक थाना कक सायाबले ना नांखां मानिक साहानि नक गाना जागा पाइनाय मेलार मात पार्टी ऑफिस गाना जागा पाइनाय आन रां दंखां पाइनाय ताम प्रॉब्लेम बाबुंनि हेते आबुंखा सीपीएम के काहाम करे हेते त्रिपुरा मथा जुदि तिनि करे इंगाय नरक नुखामुं और पिसनि लामा फाइया हेते त्रिपुरा मथा करे इंगाय तिनि त्रिपुरा सारक सुंजाकला खामुं त्रिपुरा मथान परिचय बायसे तिनि आगरतला सारा त्रिपुरा राज्य सारा भारतवर्ष तिनि त्रिपुरा सारक सिनि जागो हायते जोंनो तो दफान बुं बामां फालसिबायगा बर उपजाति तामबो उपजाति ताबो प्रधान तंगिसो उपप्रधान मा फारले एमन कुनो पंचायत देतं जे उपप्रधान न तंग प्रधान गरे आंगाबो नुसां सागा जातिकै साबो जातिकै जों त्रिपुरा जाति अनिमेश देबबर्मा प्रद्युत विक्रम मानिक्य हा विजय रांखल जगदीश देबबर्मा अरचिन राजेश बाबू संग नरक जत आसुक जाक त्रिपुरा और चीन मध्य जारा चिकन वानसुमा चाया बुइनि खि हुगै जानाय आबरखौ उपजाति है संदुक देबो साबनो थिंग्लयना बागि नों संदुक गंखा हा या फांगिया रोंसो गरै कक बरक तै तिनि आन्दोलन चलि दङ आ बरक ताक बो साइ दंना कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बायनांगिया ताम बाय नांस्लानिनि वानसारक से जेखाने रोमान स्क्रिप्ट बाय सियो हायचे आरो तागा बरक साव रोमान स्क्रिप्ट बाय सि ताम खायनाय ताम बाय सिनाय गोखै बानान सिजिन सार बरक नायचे बांलाय যদি কেউ गोखै লিখতে পারেন আসুন ফাইদি চিন্তানি गोखै বানান সিমা কাইছে হ্যাঁ আরে পারে না বলেই তো আমরা বলছি যে রোমানে এটা লেখা যায় রোমান বাই সিমানো जोंके हाइन्दा सानबा गोखै सिने कुखै सिने এটা হ্যাঁ বাসিং जों दिखा बाचय चै सिजे मानो बरक मान्या রোমানে লেখা যায় जों दाबि खायमानो बरक बुंजायो ताबो वानसारो बुआय फिगुंगो पिस्तल तोनि दागि जागो आरे कौ ना कौ सादि हायते आबो नांगिया कौ
Tamman nai o kalbat ni box kalbat ni kaisa 8 lakh taka ni phaiga bas asuk bai sanai roman script China a borong sonak toma kainai CPM nang sao CPM it's okay কিন্তু CPM তিপ্রাসান বাগে খাইয়াঙি ন CPM তিনি 20টা সিট একটা সিট দিলে শূন্য একদম জিরো আছে একটা জিরি লিয়া তাঙ্গে আস্তা বল ময়দান ন তাম দরকার তোমা বিবেকানন্দ বুমুরেন হ্যাঁ তিপ্রাসান সেন্টিমেন্ট নাঙ্গো বিবেকানন্দ খুলুমবাং বিবেকানন্দ বিশ্বভর বিনি বুমুং দং আরেকটা ময়দান বানায় বিবেকানন্দের নাম দাও কিন্তু রিলিয়াবলে নিনি রাজা রগ্নি বুমুং রিজাগ আস্তা বল আরো ফাইবাইছেন বিবেকানন্দ নামকা তাক মজা পাইছে এখন তো মজা পাইছে একটা সিদ্ধি দিলিয়া আগামী দিন CPM তিপ্রাসা বেল তো নিশ্চিন্ন বুগমু তুনসাবা তংলা পাইতা নাই আহিনো তিপ্রাসার বুদ্ধি তিপ্রাসা তো বুকানা তিপ্রাসা কওয়ান যে মায়া ফানো আমি জানে না সানালে রংখাইছে হ্যাঁ বেশি বুঝি আফানো আমি জানে না নি সাওয়াইছে আসুক বুঝি খাইছে থুর ইতা সব কয় না মাথা খারাপ হয় নিবা সানাই আইছে আসুকলে মাঙ্গা তিপ্রাসারক হইছে হ্যাঁ থকগৈ তাওক বাহাইংকা CPM নগন তিপ্রামত হাসাই ফিকে তিপ্রামত বড় আসাইবা তিপ্রামত নগদা তিপ্রামত হাসাইবা CPM নি নগ কংগ্রেস নি নগ আরো ন তিপ্রামত হাসাই হই বরি ফাং আসাইয়া বরি ফাঙ্গো মুইখুম আসাই ফিকাই তাকরে লাইদি নং বড় বুফা বুসারো বুফান মানে হা কসগই দङ তিপ্রামত হা যদি করিংগাই তিনি তুলাসী গগো নগনু খামুং অর তামুং খামুং হাই কিন্তু তিপ্রামত হা তংমা বাই কি চালে বুইবন না অম তিপ্রাসার নি এরিয়া হাই जोंबो তো ওয়ানসান এরিয়া থাকা হিনলে না ব ওয়ানসান এরিয়া আমরা তো বাঙালিদের সম্মান করি ওনাদের আমরা শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি বাঙালিদের বিরুদ্ধে তো আমাদের কোনো কথা নাই কিন্তু মুসলিমেও কয়েকজন বাঙালি গুন্ডার বিরুদ্ধে তো বাঙালিরাও কথা বলেন আমরাও বলি হাইওয়েতে দাঁড়ায় মস্তানি করবেন এটা যে কোনো জাতির লোক তাকে তো বিরোধ করতে হবে তিপ্রাসাং মানো ওয়ানসাং মানো বিরোধ মা খাই নাই যেভাবে তিনি চলিত নং নাইদি जों যেদিন নিনি কমলপুর খুয়াই আগরতলা রুট আরিয়াঙ্গ ধর্মনগর আমবাসা আগরতলা আয়াঙ্গ সাবরুম টু আগরতলা বিলুনিয়া টু উদয়পুর অমরপুর টু উদয়পুর লামা যখন বন্ধ খাইর নেয় ওর নির্দিষ্টকাল আগরতলা বিথি ফাইগলাক থক ফাইগলাক মাইরুং ফাইগলাক পিয়াজ ফাইগলাক আগরতলার বরণ দিল্লি ফুনখাই মা সানায় ঋষিদে বঙ্গাবো जोंते तंगमालिया ए आ जागा तुबुना निनियानि थानियाबो आ जागा मा तुबुनाय जों तिप्रासार के चंग दंखा ओ तगला गामियो खरकसा नेत्री दंगो आरो थां सारेन्डार के नक कायसा नानाने नक हरन हररि पाइके नक पाइखायसे नक एमन कुनो मानिया जे हररि माया तिप्रासा एमन जागा फाइका दफान बिरुद्धे थांनायखाय पेट्रोल पुई हर रेखा पाइखाইছে আর নক বাই বিজেপি মাইয়া আমি বলছি না যে কেউ বিজেপি করতে নেই বিজেপি করুন কিন্তু দফার বিরুদ্ধে নয় অনেক বড় ত্রিপুরাজ্য ও তিপ্রাসা গোসি আমতি বড় পতং চিং তিপ্রায়া ইয়াংখাই নিনি দেববর্মা জমাতিয়া রিয়াং মলসম কাইপেং দাবি খাই তুমানি খুবসা চাই দং আবার চাকরি না হারাই দং আর তিপ্রা সিলেনে প্রকার না আমরা তিপ্রা না নর ছাবো তুমি কি তোমার পরিচয়টা কি দেখা যাক তোমার পরিচয় তুমি কত বড় হইতে পারো হ্যাঁ আলা চংকরিংগাই जों जारावरो तिप्रासा गोसी आंदोलन खायगाय एडिसि मान खामो 17 থেকে 20টা সিট খামো ওংলা খামো আর আগামী দিন जों तंगैनो ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড হবে ত্রিপুরায়
nog Ungnai ang sao bin bagan বিশ্বাস dong oron bororok agi YouTube kri chungno nugi hait প্রচুর পরিশ্রম খাই जों hait কিচ্ছু করে আং তো এলাকান borok an buma bufan naime ang 6 মাস কক টেলিফোনো সিমিছে কক চালাইমা দङ নগ হাबै নাইসন থানা পর্যন্ত আন টাইম ক্রিয়েট তামবাগে নরক সান বুমা বুফা বাইবু नोंथां জলটাই দফান বাগিন খাইবলে তারপরে বাক্সা বুকসু মনি মেজ রাং চাকরাক নং 14 গুস্তি দান ফাই রাং রে ফাইকা হা আর মুসুক রগনো আং সাওয়া মুসুক সানাই আঙা মুসুক রগনাই আরে সাবানো রাং রেখা রাং চাকরা আমতে অসভ্য রগ্ন সিয়াবো হয়েছে বুমুং বরিতে টিভি ইন্ডিয়া কি বরং মুং দিবা হ্যাঁ ত্রিপুরা ইউনাইটেড বুমুং রকাইছে আরে সাহস টঙ্কা ফটো রুই বুমুং রি ফাইসি পাই যাইছে হ্যাঁ বুইনি দুটি রম্বই দাংমাই কলক রং হিমনাই রগ্ন মোখাং ফুনুগি ফাই যাইছে টিকি গ্লাগ ন রকাইছে Pajlem borro nok sekri gra khwani hai top saito mo nimes ti kok khnana seleka tang sele saijaman kam chung joto chirigi sanai ti prasa joto thansang nai wansarok be dam rijai gya borok sajago dur beta তোমার এলাকাতেই 3টা বুট পাইছি কি নেতাগিরি করো উংজাগিয়াতা উংজাগিয়াং ফেচুং মো সিব লাইতে একদিন নরনা ওয়ানসারক নংনি লঙ্গি কানমানো লঙ্গি খুগরি Jangya simi kandi wansarok be nok kislang lathiri o tipra bulungon nok sok pai nei ta hoisai nok gotiar thang sowi nei nok sia koi আরে স্লোগান যতনরু আগে মানিক সরকার স্লোগান কাতামো কেউ খাবে না তা হবে না আর মানিক সরকার যখন মুখ্যমন্ত্রী খা ত্রিপুরা এলাকা খালি উগ্রপন্থী স্নামই রমখা হ্যাঁ উগ্রপন্থী বন সাগাওলাখাই করি খানে কয় হাজার বরং জেলো রমখা বুসুক উকিল নাইয়া সগিয়া উকিল রক কুট কসম চুম্বই ত্রিপুরাসান রাংবাই বিল্ডিং টাংখা বুসা দিল্লি পর রেখা পুনা পর রেখা সাবো খাইকা মানিক সরকার সিপিএম মা খাইনে যাচ্ছেন আগাবান ছাও নাংখাই ধর্ম ইয়াকারি বৈরাগী থানি তব সিপিএম তা খাই যাই পাই খাই বিরাট বিপজ্জনক দল শেষ তিনি চিনর আগে সিপিএম খাই পাইনে প্রদীপ বাবু আসুগি মনেই দং হাইছে বড় তো দুঃখ খাইছে সিপিএম जोंखाय जान्दा बाय नुगो बरनो बक्तिता रिफुरु नुगो बरगा खुवाई पार्टी अफिसो थाङै सिपिएम ताम प्लेन खाय बरगाबो नुक खायছে ত্রিপুরা এলাকাও কারেন্ট दै সড়কনি বরক কোনো প্লেন খাই আইছে যত খুয়াই শহর মাং নাই পাহাড় হংকা এ বাতিজা পার্টির সিদ্ধান্ত কথা কয় না ঠান্ডা শেষ আ পার্টি দে মা খাই নাই চিনি পার্টি সিদ্ধান্ত খায় তাম সাইদে মান ত্রিপুরাসান বাগে সারা পৃথিবীও চিরিগি সাদে আইছে আবো চিপ পার্টি সিদ্ধান্ত সব কাজ নাই জন্য আইছে আরে अमित शाह को अमित शाह रोहलिया अमित शाह नुंगनाई था तब देश का गृह मंत्री जी आप देखेंगे त्रिपुरा में क्या आंदोलन होगा त्रिपुरा और मणिपुर एक नहीं है मणिपुर में त्रिपुरा फैल रही किंतु आइचे हम कुकी नहीं है जों कुकी आइचे जों कुकी आइ के ट्रीट खाइना चेष्टा था खाइतुं आइ वी आर डिफरेंट वी आर विथ इंडिया जब त्रिपुरा में से कोई पढ़ते नहीं थे महाराज और रॉयल फैमिली के लोग ब्रिटेन में जाके पढ़ते थे अमित शाह जी आपको शायद मालूम नहीं है अनेक केंद्रीय मंत्री तो इंग्रजी से सही में आए और त्रिपुरा में बच्चे बच्चे लोग त्रिपुरा लोग इंग्लिश बोलता है पकता था भाई कोईटा इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलो का त्रिपुरा वो त्रिपुरा सरकार किंतु सरकार नि स्कूल न जों पात्ता रियाय जों हली क्रस डन बस्को श्रीकृष्ण मिशन परिनो तिनी त्रिपुरासारक 92-98% मारगो चिन त्रिपुरासारक सरकार जों ताम रखाय खाकराक मांगनाय तुलासिगो गां नायनाम नुसुंगो मिस्टिन दुकान चिनी मांगनाय रड सिमेन्ट नि दुकान चिन मांगनाय जारा हरो रड खकबायनाय मिस्टी खंनाय याक मा ताननाय आप सिगक रंनाय
बाजार नारंग नांगाय साल कथाने रमदाय मा सोब्रांनाय हैते मांगनैसो गियाक तान बेराय दिदि कुनो सिगक फाइग्ला गाय आरामजादारो देशनि गाहामनि बागै कुनो काम खैलिया सीपीएम मस्तानी सिमी फोरोंगा गया हैते सीपीएम ताम फोरोंगा मय एलाकाव हैते सागा हररम नायदि सुमुल बखरक थां बोथार दे हैते हररम नाहार दे माइरंख्रि बोखाक्लां फबै दे आबो द नीति बरक बोथारना आबो नीतिं लाइसना हैते फालतुरक केबन नगो डाक्टर इंजिनियर थं सरकारी चाकरी थं आबोया पार्टी मा खैनाय टिप्रामथा पार्टी मा खैनाय बिजनेसमैन ननबो टिप्रामथा पार्टी मा खैनाय सिंगर ननबगै टिप्रामथा पार्टी मा खैनाय ऑफिसर ननबगै बुइनि तला सिकलक जागै तंगनान बगै जों टिप्रामथा पार्टी खलाय आं साव जुबक रकनो जतन यूनाइटेड थांनो एलाका जों मा साबनाय साबुचिन थानसानि फाथार थां देखना परेगा मा नायनाय दफा तिनि थानसांना नांगौ सरकार मजि तंथं मजि करै थैलायनाय थानसा बानसेलायनाय जों थानसा थानसाव जों मा दङ बापरे साधारण त्रिपुरा একটা সরকার থেকে বিজেপি अब दुईटा ट्राक निकसारती बाइक लाई थामा हिसाबले बंगाबो हाँ 39% पारे त्रिपुराओ বিজেপি সমর্থন খাইনাই 61% বরক সরকার বিরোধী আমি রতন দাকে বলছি আপনি তো জানেন আপনি তো পণ্ডিত ব্যক্তি ও কাহাম শিওয়াইছে মাত্র 39% টি প্রামথানু খিबै টি প্রাসানু খিबै বিজেপি 5 বছর সরকার চালক নাই লিখে রাখুন এটা আপনারা পারবেন না নক মাইয়া বই কারণ নং পক্ষে মাত্র 39% বড় পার্লামেন্ট গুহার আহারি নাই বিজেপি যদি বক্তি প্রাসারণ যদি দাম রিয়াঙ্গাই जों फुनुग्रि নাই বড় আবন বাকিছি টিয়ারंदि বড় 8 লাখ টাকাनि সামুং বাইরে খাবো মাননা বাকি তগলা খাবুমলাই थांनाय तगलानि तगलि रकसो थां आगर तला खाब्रुम कुलमाया नगदा तगला थां सामुंना हानाय दरकार करि जों थानसां थांनि चिनि खरां जगन थानसां थानाय चिनि आरि रगाहाय न मेसेन्जार टिं थानाय गोबां कक आं सालिया 9 तारिखो चिनि मिटिं ब्लक डेपुटेशननि आरमा फाइनाय जारा नेता नेत्री रक कक साबलायनाय ब्लकनि डेपुटेशन हाजार बिजार बरक नखरि जों त्रिपुरानो একটা বার্তা মেসেজ দেনাই যে তুলার শিকক ব্লক থেকে টিপ্রাসানি মানথাই চাথাইনি আন্দোলন চেংজাক্কা বাস জানা পুরো দিবেন দ্যাটস ইট বেলাই বেলাই যতনা হামবাই টিপ্রামথা এক লোক তো বোবাগ্রা এক লোক